want us to open our Bibles to Psalms chapter 1. आता जे आम्ही आमची बायबल उघडे केलेले स्तोत्र 1 verse 3. तिसरी ओळ. It says, अशी म्हणता He is like a tree तो एका झाडापरी planted by streams of water जोडसोड भोवतणी लायलेल्या that yields its fruit in its season, जे आपले फळ दितात त्याच्या तेपाप्रमाणे and its leaf does not wither. आणि त्याची पानं बावना In all that he does, सगळे जे तो कोत्ता he तो prospers. फलाधिक जाता. There are three things that I want to speak. 4. 4 वस्तू विषयी उलोवंक सोदता. Like a tree planted by the streams of water, एक झाडासारखे जे जोडीसोडशी रोयलेले आसा yields its fruit in season. आपल्या तेपाप्रमाणे ते फळां दिता. The leaf does not wither, त्याची पानं बावना and all that he does, he आणि prospers. जे कितें तो कोत्ता तो फळाधिक जाता. 4 things: 4 वस्ती streams of water, जोडीसोड भोवती fruit in season, फळां त्याच्या तेपार leaf does not wither, त्याची पानं बावना and all that he does, he आणि prospers. जे कितें तो कोत्ता तो फळाधिक जाता. If you look at the tree, आमी त्या झाडाक पळोवंक गेल्यार okay, if as it's growing, if it gets good water, जशी तो झाड वाटा ताका बरें उदक मेवता जाल्यार it gets good water, बरें उदक मेवता जाल्यार abundance of water, सुबाम उदक मेवता जाल्यार okay, it will grow well. ते बरे भशेन वाडटले. Then the Bible is saying, मागीर बायबल म्हणटा yield fruit in its season. तेचे तेंपान ते फळ दिता. You know, this is the season for mangoes in Goa. हे आतां आंब्याचो तेंप जावन आसा गोंयान. If your tree does not give mangoes this season, and every time mango season comes, you don't get fruit, आनी तुज्या आंब्याचें झाड तर फळांच दिना आनी दर फावटी ते जेन्ना तेंप येता तेन्ना फळांच दिना जाल्यार it's called a useless tree. तेका उपेग नासलें वालो नासलेलें झाड म्हणटा आमी. कित्याक आंब्याचें झाड फकत सावडेकूच रोयना आमी, बरें मानकुराद आंबे खावपाक रोयता. Correct? Now the Bible is saying, आतां बायबल म्हणटा yielding fruit in season, तेचे तेंपान फळ दिता. saying the leaf does not wither, अशें म्हणटा की पानां तेची बावना न सुकना and all that he does, he आनी prospers. जे कितें तो कोता तो फळाधिक जाता. Who is this referring to? कोणा विशीं काय म्हटलेलें आसा? I'm sure we all want to be fruitful. आमकां सगल्यांक जाय फळाधिक जालेलें न्हय. We want to be fruitful in season. आमकां जाय ना आमी तेंपान आमचे फळाधिक जालेलीं. Anybody here that says, I don't want to be fruitful in life? कोण हांगासर आसा जो म्हणूंक शकता म्हाका फळाधिक जावंक नाका म्हाज्या जिवितान. All of us want to be fruitful. सगल्यांक आमकां जाय फळाधिक जावपाक. We all want abundance. आमकां सगळ्यांक सुबामपण जाय. कोणाक उणेपण जाय? सुबाम जाय. We want lots, abundance. आमकां खूब जाय, सुबाम जाय. And then he says, all that he does, he will prosper. आनी मागीर म्हणटा की जे कितें तो कोता तो फळाधिक जाता. Who is this person? कोणाक असलें जिवीत मेवतलें? Who is this kind of a person who will receive abundance? कोण काय असो मनीस जेका सुबामपण मेवतलो. Who is this person who will bear fruit in season? कोण काय मनीस आपल्या तेंपान फळां दितलो. Who is this person who will prosper in everything that he does? कोण काय मनीस जेका जे कितें कोता तो फळाधिक जातलो. It's like this. You've heard the story of that. The king, whatever he touches becomes gold. तुम्ही ऐकलं असेल ती कहाणी राजाविषयी जे कितें तो हात लायतालो ते भांगर जाताले. Yeah. Well, at the end, he touches himself, and I wonder whether he becomes gold. शेवटाक तो आपल्याकच हात लायता आणि मागीर भांगर. But what I meant to say is, that's not what the Bible is speaking about. पूण त्या विशीं बायबल उलयना. But the Bible is saying, पूण बायबल म्हणटा whatever you touch जे कित्याक तो हात will लायता begin to prosper. ते फळाधिक जावंक लागतले. You will be a prosperous person, means whatever work you do, you will prosper. तू फळाधिक मनीस असतो म्हणले जे कितें काम करता तू फळाधिक जातलो. But when you start a business, you will जेन्ना prosper. तू धंदो कमेस करता तू फळाधिक जातलो. When you get married, you will जेन्ना तू prosper. काजार जाता तू फळाधिक When you जातलो. have children, they will prosper. जेन्ना तुजी भुरगीं जाता ती फळाधिक जातली. But how can we have this life? पूण कशें काय जिवीत आमकां मेळोंक शकता? How can we have a fruitful life? कशें काय आमी फळाधिक जिवीत जिवंक शकता? Let's go to verse 1. आमी पयले वळीन या. The answer is in verse 1. जबाब जावन आसा पयले वळीन. Okay, let's read now. आमी वाचया आतां. He says, blessed is the man तो म्हणटा सुभागी तो मनीस who walks not in the counsel of the wicked, जो दुष्ट लोकांच्या बुद्धीन चलना, nor stands in the way of तो sinners, फाटक्याच्या वाटेर उबो रावना, nor sits in the seat of scoffers. मुचकुरी कोताल्याच्या जागेर बसना. Okay, so he says, blessed is the man तसो म्हणटा सुभागी तो मनीस who does not walk in the counsel of the wicked. जो दुष्ट लोकांच्या बुद्धीन चलना. If you want to be prosperous in life, तू तर फळाधिक जावंक सोदता तुज्या if you जिवितांत, want to be fruitful in life, तू तर
फळादीक जावंक सोदता तुजी We जिवितांत need to be careful from whom we take advice. आमी शिडूक वचूंक जाय कोणा कडच्यान आमी बूद घेता ती Who is the person we turn to for advice? कोणाक काय आमी फुडो करता जेन्ना आमकां बुद्धीची गरज Because the Bible आसता. says कित्याक बायबल म्हणटा you are blessed सुभागी आशिर्वादी when you do not take advice from wicked जेन्ना people. दुष्ट लोकांची तू बूद घेयना You see, when you meet God, जेन्ना तू देवाक मेवता तेन्ना there has to be a big change in your life. खूब व्हड बदलप जावंक जाय तुजे What is the जिवितांत big change? कितें तें व्हड तें बदलप तें The first thing that you need to see is पयली वस्तू हे पळोवंक जाय ती in your environment, तुज्या वातावरणान your friend circle begins to change. तुजे इश्ट आसा ते बदलोंक जाय You cannot be the friends with those who have cop and sit with them late night if you say you met God. असले इश्ट आसूंक जायना जे कोप मारता रातीक लेगीत आनी अशें म्हणूंक जायना की तूं देवाक मेवलेलो आसा You म्हणून. cannot be friends with people who sit about selling their bodies. जे लोक आपले कूड विकता तेंचे सांगता तूं तेंचे इश्ट आसूंक शकना तूं You cannot be friends there. तेंचे सांगता इश्टागत आसूंक There's a शकना total change that comes about. सामकी संपूर्ण बदलप जाता You see, पळोवंक गेल्यार in a crisis, त्या कांतान the closest friend सामको लागशिल्लो is इश्ट what you will go, is who you will go for advice to. तेज्या चडशे वयतलो तो बुदी पासत In your school days, in your college days, स्कुलाच्या दिसांनी कॉलेजीच्या दिसांनी okay, when you are after a girl or after a boy, जेन्ना खंयच्या चेड्यान चेडवा फाटल्यान आसा तूं you will go to your best friend तूं सामके लागींच्या इश्टा कडेन वयतलो and you will tell that best friend of yours, जाणा मरे म्हाका अशें अशें जाता रे, म्हाका लायक जालां तें सामकें. And then that friend will tell you, चल रे चिट दी हांव करता तुजें काम. No? इशारा पे इशारो करेंगे हम आपका काम. Yeah? You see, worldly friends संवसारी लोक इश्टा are going to give you worldly ते advice. संवसारीक बूद दितले आमकां Wicked friends दुष्ट लोक are going to give you wicked ते advice. दुष्टूच बूद दितले आमकां If you go to a friend who is in the world who has not met God तू तर असले इश्ट संवसारीन आसा आनी देवाक मेळोंक ना and you तो tell them, जाणा मरे काल राती हांव अमके जाग्यार गेलो आनी म्हाका थापटूच मारले मरे तेणे, तुजो फ्रेंड म्हणटलो कितें, तुका थापट मारलो, चल दाखोवया तेका या. Yeah? Correct. That's the friend, that's the advice that you will get from worldly people. तीच तुका बूद मेवता संवसारी लोकां कडच्यान And the Bible is very clear. आनी बायबल सारके भशेन सांगता You want blessings, तुका बेस्ट जावंक जाय you've got to stop taking advice, counsel from wicked people. जाल्यार तुवें दुश्ट लोकां कडच्यान बूद घेवपाची बंद करूंक जाय You need to stop taking advice from people who are gripped in the world. जे संवसारान लोक आसा तेंची बूद घेवपाक तुवें बंद करूंक जाय If you are trying to be a pleaser of man and a pleaser of तूं God, तर मनशाकूय दादोशी करूंक सोदता आनी देवाकूय दादोशी करूंक सोदता जाल्यार don't expect fruitfulness in your life. फळादीकपण आशिनाका तुज्या Don't जिवितांत expect prosperity in your life. फळादीकपण पळयतलो म्हणून आशिनाका तुज्या Because the जिवितांत Bible is very clear. कित्याक बायबल सारके भशेन Either we सांगता are for God or against एक तर God. आमी देवाचे वटेन ना देवाच्या आड Either you are for Him एक तर तेज्या वटेन तूं or against वा Him. तेज्या आड तूं There is nothing as middle ground with God. मोदलो जागो असो ना देवा सांगता You are with Him तूं तर एक तेजे or सांगता against Him. ना तेज्या आड So the first thing the scripture says in Psalm 1, blessed is the man. You see, the word blessed means जीवतर आशीर्वादीत जावन आसा ते that you will see good days now, म्हणजे तुम्ही बेसाव पळयतले आतां not after you die. तूं मेले उपरांत न्हय Many a times we have this mindset, चल आता सोंसया, भार काडूंक जाय तो काडुया, मरण करून तरी मातशे बरे दीस पळयता आमी. पूण जेजू क्रिस्त मरोंक ना, फकत मरण करूनच बरे दीस पळोवपाक. जेजू क्रिस्त मेला आयज सान तुका जिवीत दिवपाक. The Bible says in John 10:10, I have come that you might have life. बायबल म्हणटा जॉन 10:10 की हांव येयल्लो आसा तुमकां जिवीत दिवपाक Jesus did not simply say in John 15:7, if you abide in me and my word abides in you, ask whatever you wish and I will give it to you. जेजून It will be बेश्टे done. अशें म्हणूंक ना की तूं तर म्हाज्या भितर बिराड कर म्हाजें उतर तुज्या भितर बिराड करता जाल्यार तूं माग कितें जाय कित्याचें आशा आसा आनी तें जातलें If it was only for after death, तें फक्त मरणा उपरांत आसलेलें then he जाल्यार should have said, if you abide in me and my word abides in you, ask whatever you wish after you die and it will be done. जाल्यार तें अशें म्हणपाचें असेल तूं तर म्हाज्या भितर बिराड करता आनी म्हाजें उतर तुज्या भितर बिराड करता जाल्यार मरणा उपरांत तूं जें कितें माग तें तुजें जातलें It is for now. तें आतां पासत Your जावन आसा blessing is for now. तुजें बेसांव आतां पासत जावन Blessing आसा is for now. तुजें बेसांव आतां पासत It जावन is आसा not the will of God for you to die like Job.
देवाची खुशी न्ही की तूं मेलो जोबा in suffering. कश्टान. You see, the end of Job, many people tell you, Job suffered, you must also suffer. खूब लोक अशें म्हणटा जोबान सोंसलें जाल्यार तुवेंय सोंसूंक जाय. But nobody tells you the end of Job. पूण कोणूच तुका सांगना शेवट जोबाचो. Do you know the end of Job? तुमी जाण शेवट जोबाचो He had more than what he had in the beginning. आदी सुरवातेक जे आसा तेच्याकून खूब चड आसलेलें तेजे The कडेन Bible मागीर. says God blessed the latter days of Job more than the former days. बायबल अशें म्हणटा की देवान आशिर्वाद घातलो जोबाच्या मागीरच्या दिसांचेर आदीच्या दिसाच्याकून चड. Many people will teach you, Jobaक पळय आख्खे इबाड जालें, तेजे धंदो काबार जालो, तेका फोडां येयलीं, इतलें सोंसलें जोबान. तशेंच देवाक जाय आमी लेगीत सोंसपाचें. देवाची खुशी जावन आसा ती. पूण निमाणें जोबाचें कोण सांगना. निमाणें कितें जालें जोबाचें जाणा न्ही. God blessed him. The Bible says he had the most beautiful daughters. बायबल म्हणटा की तेजे सगळें सोबीत चेडवां आसलेलीं. He had big business. मोठो धंदो आसलेलो. The end. शेवटाक Blessed man. आशिर्वादीत मनीस. Blessed man. आशिर्वादीत मनीस. You see, today we are called to live a blessed life now. आयज आमकां आपणें आमी आशिर्वादीत जिविचेलेले Now. आतां. So when Psalm 1 is saying blessed is the man, he is not talking about what you will receive in the future. He is talking about what you should receive now. तो स्तोत्र एकांचेना म्हणटा की तू आशिर्वादीत तो मनीस म्हणले तो मागीरच्या बेसा विशीं उलयना पूण ज्या बेसान तू जेता आतां त्या बेसा विशीं Amazing उलयता. thing in Christianity अजापाची गोष्ट आमच्या क्रिस्तांवपणांत is that we don't need to ask for की आमी blessings. बेसांव पासून मागपाची गरज ना. We are to live in the आमी blessings. बेसांव घेवपाची गरज आसा. Christians don't beg to be blessed. क्रिस्तांव भीक मागना बेसांव मेवपाक. Christians are blessed. क्रिस्तांव आशिर्वादीतूच आसा. We are blessed now. आमी आतांच आशिर्वादीत आसा. All you need to do is follow the principle of God to see it. सगळे तुवें करूंक जाय ते देवाच्या नेमाचो पाटला करूंक जाय You ते follow पळोवपाक. this principle ह्या नेमाचो पाटला केल्या and you will see it आनी तूं पळयतलो in the land of the living, या जिवो आसतानाच या जमनी not in the land of the dead. मेल्लेच्या जमनीर न्हय Now. आतां. Come on, look to somebody next to you and say, your blessing is for now. तुजे कुशी कोणाकूय पण म्हण तुजे बेसांव जावन सात्ता पासत. Not walk in the counsel of the wicked. Don't listen to wicked people. दुष्ट लोकांचे आयकून नाका तेंचे बुदीन चलो Don't नाका. go to people who will teach you. If they slapped you on the left, give your right. I mean, go and give them right and left. कोण तो दाव्यान तुजेर मारलेले आसा थापट जाल्यार वचून उजव्यान दावे वटेर दी. Don't go to people who will give you advice that say, hey, तुझे बाट हाल्ले मरे चल कोर्ट केसान या केस करूया आणि 20 वर्सां 25 वर्सां मोरो पर्यंत झगड्या. तेकाय तो आमकां सामको जिवपाक दिना, आमी तेकाय दिवचे ना. This is the world standard. हो संवसाराचो नेम जावन आसा. This is the world's advice. ही संवसाराची बूद जावन आसा. Godly advice. देवबिरांतेची बूद. Godly advice says, blessed are the peacemakers. देवबिरांतेची बूद म्हणटा की आशिर्वादीत जावन जी शांतिकाय करता ते. Godly advice says, blessed are the pure in heart. देवाचे उतर म्हणटा देवबिरांतेची बूद अशी म्हणटा की आशिर्वादीत जावन Godly शुद्ध advice says we need to yearn for the gift, for the fruits of the Holy Spirit. देवबिरांतेची बूद अशी म्हणटा की आमी आशेंक जाय पवित्र आत्म्याच्या फळा पासत. Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness. मोग आनंद शांतिकाय पासियेंस. But if you have worldly friends, wicked friends, they will not teach you these पूण things. संवसारी लोक आसा दुष्ट लोक आसा ते तुका ह्यो वस्तू शिकोवची ना. And that's why you will not see आनी blessings. त्या खातीर तूं बेसांव पळोवची ना. So the first thing you need to understand when you meet God, when you are a person who is changed, who has experienced Jesus, is you need to filter your तर friends. पहिली वस्त समजून घेवंक जाय जेन्ना तूं देवाचो मोग अणभवता जेन्ना तू जेजूक मेवता आनी जेन्ना तुजें जिवीत बदलता तुवें आपले इश्ट आसा ते फिल्टर करूंक जाय. आमी चाव पियेतना चायेचो पालो चाय सांगाता कित्याक पिना बरें लागना न्ही. करेक्ट? येस ऑर नो? आमी कितें करता चाव पिवपाक वयता तेन्ना चायेचो पालो कितें करता ते नाका ते भायर मारता मागीर सारें. यू नॉट ड्रिंक दॅट. आमी ते पिवची ना. हे कुडीक लागून आमी कितले पळय कांटे काड ते कुडीक लागून न्हू. नुस्तें कांटे सोयत कित्याक वसोंक दिना भितर. वसोंक दी भितर पोक जावंक दी. एक संवसारीक कुडीक आमी इतलो बरे भाशेन पोशेता म्हणटा पुसता पोशेता आनी आमची आत्मिकायेची जिविताक आमी नियाड करिना.
We don't understand. If we knew this principle that the moment you meet your God, you need to start filtering the people close to you. आमी समजून घेवंक जाय की जेन्ना आमी जेजूक मेवता आमी दोशी करूंक जाय जे लोक दुश्ट आसा ते आमचे कडच्यान. Right people around you will take you to the right destination. सारखे लोक तुजे सरभोंवतणी आसले तुका सारखे जाग्यार व्हरतले. आवय बापूय जावन करून आमी आमचे भुरग्यांक चेड्या या चेडवांक सांगता पळय आं तेजे सांगाता भोंव नाका, हेजे सांगाता भोंव नाका, तेजे सांगाता उलय नाका, कोत्तात न्ही पळय ना. पूण आमी आमकां जायचें तें जियेता. भुरगीं आमकां पळोवनूच शिकता न्ही. फर्स्ट थिंग, पयली वोस you want to live a blessed life, train your friends, filter it up. Don't take any Tom, Dick and Harry from the streets. तू तो देवाच्या बेसावन भोंवंक सोदता जाल्यार तुजे इश्टां आसा ते सांग तूं कोणाकूय घेयनाका रस्त्या वयल्यार. Keep godly people as your good friends. देव पिरातेच्या लोकांक तुजे बरे इश्ट म्हणून Godly people, they may not sit with you and have cop, but they will open the Bible and give you a nice full stop. जायत बरे ते तुजे कुशीक बसून कॉप मारचे ना पूण ते देवाचे उतर उक्ते करून तुका बरी बुद्धी दितले. Godly people around you. देव पिरातेचे लोक. Start fellowshipping. Call for your birthday. Don't call people who will say maka cop dina laina. Tell them cop full stop. Only godly people. फक्त देव पिरातेचे लोक. Because cop मारले तुझे पैसे पिड्यार झाले cop घेऊन आणि लिव्हर पिड्यार झाला. Godly people. देव पिरातेचे लोक. Godly people. देव पिराते. Blessed is the man आशीर्वादित who मनीस does not take counsel of the wicked people. जो दुष्ट लोकांची बोध घेयना. Second, दुसरे nor stands in the way of the sinners. पातक्याच्या वाटेर लेगीत उबे रावना. So first is who does not walk in the counsel. That means जे कितें संवसारी लोक सांगता ते भाशेन तो कोन्ना. Second he says nor stands in the way of the sinners. म्हणल्यार बेश्टो उबो पासून रावंक उपन्ना. खंयचे जाग्यार ज्या जाग्यार जो रस्तो पातक्याचो रस्तो म्हणटा. In the way of the do you know something? तुम्ही जाणा कितें Certain places are marked for certain things. अमके जागे असते अमके जाग्यापासून जाणा जाता. I don't know if you understood. हांव नका तुमकां समजलं जाल्यार You will have certain places for matka. अमके जागे आसा ते मोटके पासत. Correct? अमके जाग्यार गेल्यार आणि तू थिंगासोर रावल्यार आवय तोय गेला दिसता शेवपाक. Correct? You are identified by the place you are standing in. तुजी ओळख जाता ज्या जाग्यार तू उबो रावला त्या जाग्यार. If this road is prostitute area, हो जागो तर वेशाचो जागो, red light area, रेड लाईट जागो, आणि तू आता थिंगासोरच आहा. People who look at you will say, लोक जे तुका पळयता ते कितें म्हणटले. अहो येता तर थिंगा. You see, the place that you stand ज्या जाग्यार तू उबो रावता speaks about you. ते तुझ्या विशीं उलयता. And that's why आनी त्या the खातीर Bible is not only saying about listening to the advice of wicked बायबल people, फक्त हेच उलयना की बुध आयको नाका दुश्ट लोकांची. but the Bible is also saying don't even stand on that street. पूण बायबल म्हणटा ते वाटेर उबो लेगीत रावं नाका. Don't even stand on the street where sinners are fellowshipping. त्या जाग्यार उबो लेगीत रावं नाका ज्या जाग्यार पातकी इश्टागत That करता. means don't entertain sinful talk. म्हणल्यार पातकी उलोवप आसा ते हितून मोशे घेयनाका. Don't let the street of that wickedness, that sinful life affect you. जी दुष्ट वाट आसा ती तुजेर प्रभाव घालूंक दिनाका. A little entertainment means a little view and you know what happens. एक ल्हान भशेन तर तूं अशें कितें ल्हान भशेन तर तूं ते दाद दिता जाल्यार तुका कळटा कितें You जाता give a तें. little opening to the devil. तूं ल्हान तर जागो उक्तो देवसरा. I tell people, हांव लोकांक अशें the सांगता. devil doesn't need a lot of things from you. देवसराक चड व्हडटे वस्ती नाका तुजे He just कडच्यान. wants to hang one nail on your wall. तो एक खिळो तेका एक खिळो जाय तुजे ओंटीर. एकूच फियो तुजे ओणतीचेर तो घालूंक सोदता. एक फियो घातल्यार काय न्हू पूण एक फियाचेर कितले रोप वयता चिंत. राग, कुण्णाटकाय, पोजोडपण, ते सगळे रोप. These are all clothes that can hang on that one nail which is in your house. जे खिळाचेर आमकां शकता जे तुज्या घरान आसा. That's why God is very clear. No compromise. त्या ती सारकी भशेन सांग तूं फाटीफळ जाय नाका. No is no. ना ते ना. Yes is yes. होय ते होय. We don't shake our head and say, okay, तुका खुशी करपाक म्हण.
नो ना नो इज नो ना ते ना ना ब्रदर कितें म्हणटा रे तूं सोरो नासतना काजारांनी कशें जावंक शकता न्हू गोंयान जाता न्हू तशें सोरो नासतना काजार हांव तूं नको तें सॉंग that's one of the songs from which demon worship began. ते That's the whole demonic. It's an entire demonic song. And brother, ते म्हाका कांता जायच म्हाजे काजराक. कुजा मागीर बेसांव मेवपाक जावं नाका. You cannot compromise and also seek blessings. आतां गोंय म्हणून फाटी फुडें जावन करून बेसांव येतले म्हणून चिती You नाका cannot. See, I'm straight. हांव You सारके can, भशेन it is सांगता. either God or the devil. एक तूं देव ना जाल्यार देव सार God or the devil. देव ना जाल्यार देव हिंगाय सार आनी थिंगाय करूंक जायना. You cannot take both. You cannot put your feet on both grounds and say, I'll make the world happy and I'll make God happy. No, it is either God or the world. दोगांय जाग्याचे पांय तर तुवें अशें म्हणूंक जायना हांव देवाकूय दादू शिकयता संवसाराकूय दादू शिकयता एक तूं देव ना जाल्यार संवसार We cannot expect blessings if we are going to compromise the standard of God. आमी बेसांव आसूंक शकना आनी बेसांव येतले म्हणून चिंतूंक शकना जेन्ना आमी फाटी फुडें जातलो आनी संवसाराचे नेमाक वय You म्हणटले follow तेन्ना. this principle, ह्या नेमाचो पाटलाग कर तूं this principle, ह्या नेमाचो and you will see the change. आनी तुमी बदलो पळयतली He says, "Nor stands in the way of तो sinners." म्हणटा पातक्याचे वाटेर लेगीत उबो रावना Then third, he says, "Nor sits in the seat of scoffers." तिसरी तो म्हणटा बसना तो जे जागी मस्करी करता लोक That means don't even sit where people are gossiping, म्हणल्यार making fun of others, pulling down, destroying others' character. बसनाका लेगीत ज्या जागी लोक चाडयो करता ना पोकोणा करता आनी दुसऱ्याची चरित्र आसा दुसऱ्याची गुण आसा ती सकयल उडयता Sitting is a very comfortable position. बसता तेन्ना आमी बरी सुसेगात आसता Right now you're sitting, very comfortable position. तुम्ही बसलेली आसता सारकी बरी It सुसेगात speaks आसता about no action, ते उलयता की कांयच कोणी करिना तो passive, not active. That means I may not be talking, puchu, but I'm sitting and listening. म्हणल्यार जायत कोणी हांव कुचू कुचू करून उलयना जायत कोडे पूण हांव बसून आयकता कान, आमचे कान बरे हा. Even if you don't want to listen, no, not don't want to listen. Even if I'm maybe 10 meters away, माझे कान काढून हांव थंयसर धाडटा. Have you ever done that? I don't know if you have done that. आनी तुमी केला काय म्हणून They're 10 meters away, but आमचे कान कातून ना, not literally, but आमचे कान काडटा आनी आमी इन्ने हालयता तोकडे हालयता पूण कान थिंगा आहा. Says, don't even sit where there is coughing, where there is people mocking, where people are gossiping, where people are negative. A negative spirit is in that place. Don't even sit there. देव म्हणटा बसनाका लेगीत ज्या जागी लोक चाडयो करता ज्या जागी लोक वायट उलयता ज्या जागी लोक पोकोणा करता That means हेचो अर्थ when you meet God, you have to filter up so many things. म्हणल्यार Right? जेन्ना तूं देवाक मेळटा तुवें खूब वस्तू सांगूंक जाय कितले friend आहा. I met somebody a few days back and said, brother, from the time I have met God, all my friends don't want me now with them. Because I don't drink, I don't talk like them, and in fact, I don't want to go to them. एक मनीस आसलो तो म्हाका म्हणूंक लागलो ब्रदर तुजें नांव देवाक मेवलेलें म्हाजे कोणूच इश्ट म्हाका सांगता रावंक सोदिना कित्याक हांव तेंच्या भशेन सोरो Even if पियना उलयना they तेंच्या call भशेन me for their birthday, ती जल्माच्या दिसाक आपयता पासून we जाल्यार are म्हाका very close friends. आमी सामकी They लागींचे call me for the birthday, जल्माच्या दिसाक आपयतात I will म्हाका only go to wish and come back. हांव फक्त विश करून येता Because I'm different now. कित्याक हांव आतां वेगळो जाल्लो आसा Different. वेगळो You see, Christians are different people. क्रिस्तांव गेले ते वेगळे You लोक see, the word holy जे उतर पवित्र पोवंक comes गेले from the word ते hagios. हेग्योस उतरांसान So येता when the Bible says be holy, तुजें बायबल म्हणटा पवित्र जायात what the Bible is saying is be hagios. बायबल म्हणटा की हेग्योस When you जायात look at the word hagios means be different, म्हणल्यार जेन्ना आमी हेग्योस उतराक पळयता ते म्हणटा की वेगळे जायात be unique, विचित्रच जायात different, विचित्र. You're not supposed to be like, अरे तो आमच्याच भाषे ना, तो आमच्याच no, अरे तो वेगळोच रे. Different. Christians are supposed to be different people. क्रिस्तांव वेगळेच लोक आसूंक जाय And when we are according to the principle of God, when we begin to follow His principle, we will begin to see the blessings. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाण चलता आनी देवाच्या नेमाचो पाटलाग करता आमी बेसांव पळयतलीं Then He says in verse 2, आनी मागीर दुसरे गोंयन तो so म्हणटा now I'm filtering my friends. तो म्हणटा हांव मातसो गावता आतां I'm इश्टां no more entertaining sin. हांव आतां पातकान मोचे घेयना I'm no more entertaining pornography. हांव बुरशे चित्रां I'm not entertaining gambling with my हांव friends. मोटका हेवपाचे तितून मोचे घेयना I'm not entertaining drinks and gossip and all those stuff हांव that सोरो पिता तितून ना जाल्यार चाडयो करता तितून मोचे घेयना
But what I am doing, पूण कितें हांव कोत्ता this is what I should not do. हें आतां आमी उलयलें तें आमी करपाचें न्हय Now तें. this is what I should do. आतां हें आमी उलयता तें कितें Verse करपाचें 2. तें दुसरी गोंयन. But his delight is in the law of the Lord. पूण तेजी दादूसकाय जावन आसा, तेजी खुशी जावन आसा देवाच्या कायद्यान. Delight, you know the word delight? आमी तें दादूसकाय उतर पळोवंक गेल्यार I don't know if you've ever, something that you love eating. कितें पूण तुका आवडटा जें खावपाक. Some of you love ice cream, right? थोडे जाणांक आयस्क्रीम आवडटा. Like when you go to, I don't know if there's naturals here, there's some good flavors like tender coconut and sitafal. And when you go and you, like if you like one flavor, you, after let's say 1 month, you've gone and you had that. तुका तर अमको फ्लेवर आवडटा आनी एका म्हयन्यान तर तूं वयता आनी घेता तें. The first lick. पयलेच जाता तेन्ना. You know, that's delight. You have, तूं सारको रूच काडून कसो खाता. that's delight. तेका So जाय he's saying, who delights in the law of the Lord. That means when you open the Bible, you say, oh, there's something new I'm learning today. You get excited to open the Bible. You get excited to read what is in God's word. You get excited to hear from God. The law of God excites you. म्हणले जेन्ना तूं देवाचें उतर उक्तें करता, बायबल उक्तें करता तेन्ना तूं म्हणटा कितें पूण नेवें आयकुपाचो आसा. तुका आनंद भोगता, तुका उर्बा येता देवाचें उतर आयकुपाक, तेजो ताळो आयकुपाक. When you delight in the law of the Lord. जेन्ना तुका दादूसकाय भोगता देवाच्या कायद्यान. And then he says, आनी मागीर म्हणटा तो on his law he meditates day and night. तेजे कायद्यार तो नियाळ करता दीस आनी रात. म्हणल्यार दीस आणि रात आणि दीस आणि रात आणि दीस आणि रात आणि दीस आणि आणि रात 24 hours, 24 वरां, 365 days. 360 आनी 5 What दीस. you should meditate on? कित्याचे तुवें नियाळ करूंक जाय? On the word of God. देवाच्या उतराचेर. Not on TV serials. टीव्ही सिरियलाचेर न्हय. काय बरें जालें न्हू TV सिरियल न्हिदतना यू थिंक फाल्यां कितें जातलें काय, फाल्यां ते सास येतले आनी चिकन रांदपाचें आहा दिसता आनी मागीर भाऊ येतले आनी मागीर तितून चड मिरसांग घालतले. Sometimes some of us meditate, right? All on this, the soap opera has stopped and you have now started meditating on what's the next. तो प्रोग्राम बंद जालो सान तूं आतां नियाळ करूंक लागल्यार कितें फुडें जातलें तें. You see, we are meditating on so many things the world is offering us. आमी खूब वस्तीचेर नियाळ करता ज्यो संवसार आमकां दिता. So much of meditation is going on. खूब नियाळ चलत आसा. But none of the meditation builds you. पूण खंयचेच नियाळ करप तुका वाडयना. None of the meditation helps you grow. कितेंच तुका नियाळ करून वाडोना तूं. None of the meditation helps you get blessed. कितें तूं नियाळ करता तें तुका आदार दिना. बेसाब The only meditation that will get you blessed is the word of God. एकच वस्तीचेर नियाळ करून तूं आशिर्वादीत जातो देवाच्या उतराचेर नियाळ करतलो. And that's why आनी त्या खातीर तूं उठताच बायबल वाचूंक जाय नाल्यार गॉस्पल म्युजीक घालात. Put gospel music. Put Christian music on. क्रिस्तांव म्युजीक ऑन करा. Let it go on in your mind about God. तुज्या मोतीन चालूच आसून ते देवा When you're विशीं. cooking, you shake your hip and you cook. तुज्या Listening to gospel music. तू रांदता तेन्ना डबले बेनार नाच. When you're driving in the car, put gospel music. Don't put the radio or put on the news, because that's only most of the news in the world is not good news, only bad news. खूब समाचार पळोवंक गेले संवसारांतले बरो समाचार नासना पूण वायट समाचार आसता. This one is raped. बलात्कार केलेलो This आसा. building fell ही down. बिल्डिंग पडली. In Korea is attacking this one. कोरिया हेजेर अटॅक करता. Bad news. वायट खबरो. You open the page. न्यूजपेपर उक्तो. If not all page, one page has bad news. Death. सगळे पेजीचेर पळयना जाल्यार एक पेजीचेर पूण आसतलो मना विशीं. Obituary. तो मेलो. अरे माझो फ्रेंड मरे तो. Bad news. I'm not saying it is wrong. हांव अशें म्हणना कितें वायट म्हणून. It's good to read news. बरें जावन आसा It's खबरो good. वाचपाक. I'm not saying it is wrong. But don't let that be the meditation of your day. पूण तें तुजें नियाळ करप दिना खातीर Let दिसाचें. the word of God be 24 hours into your spirit. देवाचें उतर आसता 24 वरां तुज्या आत्म्यान आसुनी. God told Joshua the same. देवान जोशुआक तेच सांगलें. He says, meditate. If you read Joshua chapter 1, he says in verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth,
but you shall meditate on it day and night, हो कायद्याचं पुस्तक तुझ्या तोंडांसान पयस सोंग दिनाका पूण तुवें तेजी नियाळ करपाची दीस आनी रात so that you may be careful to do according to all that is written in it. की तू शिडूक आसपाक जे कितें बरयल्लें आसा तें करपाक For then you will make your way prosperous. कित्याक मागीर तूं तुजो वाट फळादीक करतलो So the more you meditate on the word of God, तो जितको चड तूं देवाच्या उतराची नियाळ करतलो you are moving, you're making your way तो prosperous. आपली वाट आसा ती फळादीक करता Let us make this a habit. आमी हे संवय करुया In Psalm 1, he's saying you will bear fruit in season. स्तोत्र एकांत तो म्हणटा की तू फळ दितलो तुज्या You तेंपाक will be planted by streams of waters. उदक व्हांवता त्या जाग्यार तुका रोयतलो He's saying like the tree will not wither, the leaves will not wither away. That means you will not, even though you may grow old or even though you may go through hard times, but you will not be shaken. You will not wither away. अशें म्हटलें तेजी पानां लेगीत सुकची ना म्हटलें तू जाणटो जाता जायत गोडी ना कोश्टांच्यान लेगीत पासत जायत गोडी सोंसता लेगीत जायत गोडी पूण तूं पडची ना तूं निराश जावची ना And then he goes on further to say, in all that you do, आनी मागीर तो म्हणटा जे कितें तूं करता you will prosper. तूं फळादीक जातलो What an amazing word. कितलें अजापाचें उतर तें पळय जे कितें हांव कोत्तलो तितून हांव फळादीक जातलो. आवय, आमी जायते फावटी कितली इन्व्हेस्टमेंट घातले, त्या इन्व्हेस्टमेंटान घातले, ह्या इन्व्हेस्टमेंटान घातले आनी परत पळोवंक गेल्यार आवय मायनस जालें. Why? कित्याक Let us meditate on God's word. आमी देवाच्या उतराची नियाळ Let's get करुया into God. आमी देवा भितर Let's या get into what God wants us to do. आनी ह्या भितर जे कितें देवाक जाय Let तें the ताणें word of घालिल्लें. God be into our hearts day and night. देवाचें उतर आसूं न्ही आमच्या काळजान दीस आनी रात Day and night. दीस आनी रात Day and night. दीस आनी रात If somebody is coming to your house, prepare what you will talk about the Bible to them. कोण तूं तुज्या घरा येता जाल्यार तयार कर कितें उलयतलो काय बायबलांतली तेंचे कडेन If they are not godly people, they'll say, "What's nakare toinchur." ते तर देवपिरांतेचे लोक न्हू जाले ते म्हणजे वचनागत थंयसर But if they also want to grow in the word of God, they will say, "Oi, chal Bible घेऊन बसया, शिकया आणि." And as you do that, you are going to grow. आणि तशी तुम्ही करता तुम्ही वाटतले You are going to be blessed. तुमकां आशीर्वाद It's going to मेळटलो benefit you. तुज्यात फायद्याक पडटले It's ते going to help you be blessed. तुका आदार दितलो तुका आदार दितलो ते वाटपाक आनी आशिर्वादीत जावपाक So I filter my friends, तर हांव गांव माझ्या इश्टांक and then second, आनी मागीर I meditate day and night on the word of God, दीस आनी रात नियाळ करता देवाच्या so उतराची that I would be prosperous. की हांव फळादीक जावपाक 2 homeworks I'm giving you for lifetime till you're on planet Earth. 2 होमवर्क हांव दिता तुमी जिवे आसो शेर पुटमेर आसो शेर Filter your friends तुजे इश्ट आसा ते गांवांत जावात and meditate on the word of God day and night. आनी दुसरें म्हटल्यार देवाच्या उतराची नियाळ करत दीस आनी रात And if you do this homework for lifetime, आनी तुमी तो होमवर्क करीत तुमचे जिवीतभर you will be prosperous. तुमी फळादीक जातली Hallelujah. हालेलुया Hallelujah.